Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn i n'a fɔ aw b'a kalama cogoya min na studio Tamani ale bɛ ka se région damadɔ kɔnɔna na walasa ka kuma kalata walew kan o yɔrɔw la an senselen don ayiwa Sikaso mara kɔnɔna na an bisimilalen don radio Kɛnɛdugu mɔgɔw fɛ walasa ka kuma min ye sifinw musolakaw ani mɔgɔ minnu ni lujura b'u la olu sen donni kalata baaraw la wale minnu talen don hukumu kɔnɔna na o ko bɛ cogo di Sikaso mara kɔnɔna na walasa ka kuma kan an ye wele bila maa saba ma maa fɔlɔ ale ye madame Wonogo Awa Fɔnba ale bɛ baara kɛ cakɛda la min sigilen don musow denmisɛnw ani du yiriwali kama Sikaso mara kɔnɔna na maa filanan Sidi Sise ale bɛ ayiwa min ye lujuratɔw olu ka jɛkuluba n'o ye Fédération régionale des associations des personnes vivant avec handicap ale y'o maa ye Sikaso yan nɔ Suleiman Berté ale bɛ yan sifiw olu ka jɛkuluba n'o ye conseil régional de la jeunesse ye o tɔgɔ la ne yɛrɛ Muhamadu Touré aw bɛɛ lajɛlen dan. Le grand dialogue. Ayiwa sigikafɔba in an bɛna daminɛ ni kunnafoni damadɔw ye fɔlɔ ka o lasaw ma n'o ye cɛbɔ hakɛ joli de bɛ Sikaso mara la ani ayiwa député bulon kɔnɔna na jɔyɔrɔ joli de labilalen don Sikasokaw ye an bɛ o lamɛn Lasine Dunbiya ale bɛna o ɲɛfɔ an ɲɛna ani Christian Dako ka jɛ ka baara don. Samba filani muga député kalafili a wulikajɔ n'o ye campagne ni kalafili sebe candidature olu dili bɛ senna Sikaso ɲina Sikaso mara kɔnɔ maa minnu bɛ k'o kanbɔ jɔrɔ nɔfɛ n'o ye candidat ye o ye mɔgɔ 238 ye olu tilakelen don lisi 66 cɛ olu cɛla muso ye 72 ye ni député kalafili a tago fɔlɔ bolodalen don ka bila marsikalo tile 29 sa in na ni tago filanan yira la o bɛna kɛ avrikalo tile 19 san 2020 Mali kɔnɔ Sikaso mara kɔnɔ kalafili jama hakɛ fɛn bɛ o mɔgɔ 1,000,000 ani mɔgɔ 300,000 kan mɔgɔ 25 kalafiliw baaraw bannen kɔ olu bɛna taa olu de jɔyɔrɔ fa député bulon kɔnɔ Sikaso mara ɲɛmɔgɔw kɔni bɛ ka hakililatigɛ kuma fɔ ka hakilasigi kuma fɔ ka jira k'a fɔ fɛɛrɛw talen don walasa mun kɔsɔn kalafili ninnu bɛ se ka kɛ kalafili jɛlenw ye laadiriya kɔnɔ ani lakana kɔnɔ Sikaso nka o n'a ta bɛɛ Sikaso dugukɔnɔmɔgɔ dɔw bɛ ka waleya dɔw minnu n'o bɛ ka kɛ cɛbɔ dɔw fɛ k'o kɔn n'o de ye ka fɛn dɔ di kalafililaw ma ka don n'u hakili cɛ ni an b'a wele ko achat de conscience. Wonogo Awa Fɔnba ko n'i ye Sikaso mara ta k'a lajɛ cɛbɔ maa 238 o de bɛ Sikaso mara la u kan ka jɔyɔrɔ ayiwa 25 de ɲini o la ko muso ye maa 70 ɲɔgɔnna ye est-ce que o ye tare walima kelen o tɛ bɔli kɛ Sikaso mara la musolakaw fan fɛ. Aya n'i ye ɲininka diyara n bɛ Sikaso ka bɛɛ fo fɔlɔ k'u ni ɲankuma an bɛ élection waati de la jagoya an ka se ka hakilina falen k'a kan ni cɛbɔ ye mɔgɔ 238 ye muso 72 dɔrɔn dɔ kɛra sa mais tɔ b'a ɲɛ halisa ne fɛ halisa an ka laɲini promotion ka laɲini muso ka caya hali n'a ma kɛ muso ni cɛ ka damakɛɲɛ kɔnɔ a fɔra cogo min na an ka loi 052 kɔnɔ ka fɔ ni cɛ 2 taara muso 1 ka ye ou bien muso 2 cɛ 1 o la 30% bɛ sɔrɔ a dɔ la kelen na denmisɛnninw fana 30% ka se ka sɔrɔ donc ne kɔni fɛ n'an y'a jateminɛ an ma nimisi ma wasa kosɛbɛ fɔlɔ dɔ kɔni kɛra mais an nimisi ma wasa. Dɔw y'a yira ko Sikaso mara kɔnɔna na yɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ cɛbɔ caman bɛ yen nɔ a bɛɛ ye cɛw ye muso kelen t'a la dɔw y'a yira ko sababuya bɔra min na o de ye k'a fɔ ko loi 052 in na wajibiyalen de don ni cɛbɔ ye 3 ye kelen ka kɛ cɛ ye walima kelen ka kɛ muso ye donc est-ce que o b'a yira k'a fɔ ko tɔkajɛ bɛ nin sariya in na wa. Bon sariya nin kɔni jɛlen de don a bɛ sɔrɔ sariya mɔgɔ minnu b'a bato ka fɔ ɲɛmɔgɔ ninnu bɛ mɔgɔ to ka politique parti kɔnɔ soit muso ma bɔ ou bien u ma ta ba la sinon sariya jɛlen don a fɔra mɔgɔ 2 sabanan ye muso ye ou bien ni muso ye 2 ye sabanan ye cɛ ye a ka kɛ damakɛɲɛlen quoi mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la ka fɔ n ye cɛ n ye muso o t'a la donc a ka kɛ mɔgɔ 2 sabanan ka kɛ muso ou bien sabanan ka kɛ cɛ ye o de fɔra mais n'an y'a jateminɛ halisa nimisi ma sa kosɛbɛ fɔlɔ.
D'accord. Ayiwa Sidi Cisse min ye kalata in baaraw ye kalata ayiwa tako fɔlɔ ale kan ka kɛ marisi kalo in tile 29 tako filanan o ɲɛsigilen do ka bila avril kalo tile 19 na tan ayiwa mɔgɔ lujuratɔw est ce que olu hakililaw talen do bala nin kalata in labɛnni ni cɛbɔw ka bɔli ko la wa? D'accord, n bɛ bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya radio kɛnɛ mɔgɔ ani studio tamani mɔgɔ ka to min sigi sikaw bɛɛ lajɛlen ka foli kan. Donc n bɛ se ka min fɔ depuis l'avènement de la démocratie ka na bila bi la gɛlɛya caman bɛ yen ka ɲɛsin lujuratɔw ma ka bɛn ni élection yɛrɛ fɛngɛ kalafili baaraw ye hali n'i y'a sɔrɔ nɔgɔya bɛ donna bi lujuratɔw bɛ se ka u yɛrɛ ka kan bɔ fanga nɔfɛ o n'a ta bɛɛ gɛlɛya damadama bɛ yen. O gɛlɛya fɔlɔ ye min ye o bɛ yen depuis waati jan o de ye ni lujuratɔw bɛ taa kalafiliyɔrɔ la kala bɛ taa fili so minnu kɔnɔ lujuratɔ sugu dɔw bɛ yen n'o ye lamaga ma nɔgɔ minnu ma n b'a fɔ situation handicap physique donc a ma nɔgɔ olu ma kosɛbɛ kosɛbɛ ka don bureau de vote ninnu kɔnɔ hali n'u donna mɔgɔ min bɛ ŋunu ma i bɛ taa sɔrɔ urne bilalen don tabali sanfɛ donc ka kɛ man di k'a sɔrɔ donc le matériel kalafili yɔrɔw labɛn ma sabati pour ka se ka a doli nɔgɔya donc lujuratɔ yɛrɛ de bɛ i débrouiller k'i labɛn ka bɛn ni sigida ye kama sɔrɔ sigida de kan ka labɛn ka bɛn ni lujuratɔ ye n'o bɔra yen lujuratɔ minnu bɛ yen ni u tɛ yeli kɛ i bɛ taa sɔrɔ kalafili gafe ninnu o labɛnnen tɛ ka bɛn ni o yɛrɛ parce que olu kan ka vote o yɛrɛ ye fɛɛrɛ kan ka kɛ kalafili gafe ninnu na pour que u ka se ka maga la parce que mɔgɔ caman bɛ yen bi lujuratɔ minnu tɛ yeli kɛ olu tun kalanlen tɛ mais bi u caman kalanlen don au moins minnu kalanlen don u ka se ka vote u yɛrɛ ye o ma se mɔgɔ ka taa u bolo ta la parce que vote nin kalafili nin ye gundo baara de ye mais ni mɔgɔ y'i bolo minɛ ka da i ka cɛbɔ kan ka ban donc a bɔra gundo la donc hali n'a kɛra i yɛrɛ teri ye hali n'a kɛra i sigiɲɔgɔn ɲuman ye bon ni teri gɛlɛn bɛ ne la cogo min na teri gɛlɛn wɛrɛ bɛ ne teri gɛlɛn na ten donc ne bɛ dan teri gɛlɛn na k'a fɔ k'a ka voter ne fɛ ale fana teri gɛlɛn bɛ yen ale bɛ se k'a fɔ k'ale teri gɛlɛn ye ne votera karisa fɛ donc i ka couleur bɛ se ka taa ten n'o tɛmɛna ka bɔ yen lujuratɔ dɔw bɛ yen olu minnu tɛ se ka kuma n'o ye bobo ye donc i bɛ taa sɔrɔ bureau de vote ninnu kɔnɔ mɔgɔ minnu sigilen don n'u bɛ mɔgɔw bisimila pour ka se ka vote kɛ ka ɲɛ u caman bɛ yen u tɛ bobo faamuya donc a caman na bobo bɛ taa ka segin u tɛ se ka vote ka sababu kɛ u tɛ ɲɔgɔn faamuya vraiment o gɛlɛya damadama de b'a kan l'accès physique et l'accès social. D'accord, sifinw dun aw ka hakililaw talen do bala wa aw ye mun faamuya nin kalata labɛn ko la? Ok, an bɛ bɛɛ fo fɔlɔ ni kalata min ni o ye wasaden kalata min kan ka kɛ san 2020 kɔnɔ Sikaso mara kɔnɔ ni ye sifilakaw olu ka hakili yɛrɛ ta ka lajɛ kalafili labɛnlen bɛ cogo min na ani kalafili min kan ka kɛ i b'a ye k'a fɔ halisa Mali jamana bɛ cogo min na sifilakaw olu talen bɛ ka kɛ dɛmɛkɛbaw ye walima ka u kɛ ka don ni dunga dɔ fɛ walima dɔ ka u kɛ u ka yɛlɛso ye halisa an b'o u bolo de kan kalafili labɔ na jɔyɔrɔ ɲini na i b'a ye k'a fɔ sifilakaw jɔyɔrɔ caman tɛ di u ma mais jɔyɔrɔ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na u bɛ bila u baaraw de la dɔ b'o u bila u baaraw la min b'a to ale bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ o baaraw de bɛ kalifa sifilakaw la kalafili waatiw la mais ka jɔyɔrɔ ɲini na ka u yɛrɛ kɛ jɔyɔrɔ ɲinibaw ye donc o baara ka suma anw fɛ yan Sikaso kosɛbɛ kosɛbɛ o bɛ se ka kɛ misaliya n'i y'a ye k'a fɔ ɲina Sikaso mara kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ ka jɔyɔrɔ ɲini o ye sabula sifilakaw u bɛ fanga ɲini tɔnw na mais ni jɔyɔrɔ ɲini waatiw sera olu bɛ kɛ jɔyɔrɔ ɲinibaa de ye ka di mais ka jɔyɔrɔ ɲini u yɛrɛ fɛ walima jɔyɔrɔ ka ɲini ka di olu ma u bɛ kɛ dɛnkɛrɛfɛ ye o waatiw la donc o sifilaka camanba de bɛ yen u ye murutili kɛ ka bɔ fanga ɲini tɔnw na ka taa lisi dɔ wɛrɛ bɛ Sikaso i b'a ye k'a fɔ a bɛ f'o ma ko sifilakaw ka lisi kelenw tɛ lisi fila tɛ i b'a ye k'a fɔ nin bɛɛ ye dɛnkɛrɛfɛ min kɛra ka ɲɛsin o ma o ye o sabu de ye an bɛ se ka min kɔni fɔ halisa Sikaso mara la ni politiki ni a bɛ lajɛ a kan ka lajɛ loi min fɔra ni o ye loi numéro 052 a ma fɔ cɛ ani musow a ma kan ka da olu dɔrɔn ma Niger nana
denmisɛnninw kan ka jateminɛ mɔgɔkɔrɔbaw fana kan ka jateminɛ donc loi nin kan ka nin bɛɛ lajɛ anw ka misaliya la donc a bɛ fɔ cɛw dɔ ka bɛ di musow ma cogo min na kota fana ka di sifilakaw ma i n'a fɔ n'a fɔra genre ne b'a faamuya ka ɲɛsin o yɔrɔ ma cogo min na donc ni o ma kɛ halisa sifilakaw anw fɛ anw kɛlen bɛ dɛgɛ susu kolonkala min ye an bɛna to o de la walima ko ninnu a bɛna kɛ furugu caman bɛna ye a la sabula i ye baara kɛ mɔgɔ caman ye fanga ɲini jɛkulu min na fanga ɲini jɛkulu min na e ko dɔ la o la ni jɔyɔrɔ ɲɛ nana se jɔyɔrɔ tɛ ka di e ma fo i nana furugu ka bɔ ka taa dɔ wɛrɛ sigi sen kan i b'a ye k'a fɔ o baara o bɛ gɛlɛya o gɛlɛyaba de bɛ an bɛ don min na ko bi sifilakaw ka se ka so. mais Sulemani Berete e yɛrɛ bolo mun de nana ni o ko ye. donc n'i ye jateminɛ kɛ anw fɛ yan halisa danayabaliya ani jɔyɔrɔtabaliya o de bɛ na ni o ko ye danayabaliya ye jumɛn ye n'i ye halisa an ka maakɔrɔba dɔw ɲininka olu fɛ sifilakaw kan ka baara kɛ olu de ni jɔyɔrɔ ta ka kan olu de ni baaraw ka kan ni o ye jamana jɔyɔrɔbaw ye olu de ni a ka kan nka a ɲininiw ni o ye ka campagne ɲɛnamaw kɛ ni o ye ka sensibilisation kɛ ni o ye ka tapage médiatique kɛ o kan ka kɛ sifilakaw ka baara ye o jɛkulu kɔnɔ mais jɔyɔrɔ taba yɛrɛ ma kan ka kɛ o ye ka dɔ fana b'o la a dɔ fana bɛ se ka kɛ jumɛn ye sifilakaw olu fana kɛwale bɛ kɛ jumɛn ye fanga ɲini tɔn kɔnɔ sifilaka dɔ bɛ kɛ fanga ɲini tɔn kɔnɔ depuis a dɔra fanga ɲini tɔn kɔnɔ a tɛ kunkilenna yira a yɛrɛ la donc olu ka kunkilenna de tuma bɛɛ n ka dɔ sɔrɔ bon ni jɔyɔrɔ ɲini fana nana se ɲɛmaaw fana walima mɔgɔkɔrɔbaw olu fana b'a ye ninnu ye dɔnni ɲininaw de ye walima ni an ye dɔ di ninnu ma k'o bila baara min na o bɛ se ka o kɛ donc o la défaut bɛ côté bɛɛ lajɛlen na a bɛ ɲɛmɔgɔw la mɔgɔkɔrɔbaw la cogo min na a bɛ sifilakaw la i bɛ don ko la i ka kunkilenna ɲini k'i ka kunkilenna yira mɔgɔw k'a dɔn ko nin ka kunkilenna de ye a mana jɛkulu la wari ɲini na nka a nana jɛkulu la don dɔ ale yɛrɛ bɛ se ka kɛ jɛkulu ani jamana baaraba ye cogo min. ayiwa i ye kuma dɔ fɔ fana ko genre ko in na musow ni cɛw jateminɛ bɛ u kan ka tɛmɛ sifinkow kan est ce que i bolo ɲina kɛlen don sifinw kɔ ka ɲɛsin musolakaw dɔrɔn ma wa. bon an t'a fɔ ko ɲinakɛla u kɔ ka ɲɛsin musolakaw dɔrɔn ma mais an fɛ halisa lajɛli kan ka kɛ a la ka o fana ta en compte muso ɲinamakɛ u kɔ kosɛbɛ mais n'i y'a jateminɛ n'i ye genre ko jateminɛ dɔrɔn n'a fɔra genre yɔrɔ yɔrɔ mɔgɔw b'a ye cɛ ani muso mɔgɔ b'o o dɔrɔn de alors que o dɔrɔn tɛ sifilakaw fana jɔyɔrɔ kan ka ye dɔw yɛrɛ b'a ye ko muso dɔrɔn dɔw b'a ye n'i ko genre yɛrɛ dɔw yɛrɛ tɛ cɛ yɛrɛ bɛ fɔ dɔw b'a ye muso n'a fɔra ko genre dɔrɔn dɔw b'a ye ko musow jɔyɔrɔ walima nin fɔra nin kɛra ka di muso ma ni ju genre jateminɛ cɛ jɔyɔrɔ bɛ a la cogo min na muso bɛ a la ten sifilakaw olu fana bɛ a la o cogoya kelen de la donc o ne ka faamuya ye hali ni ɲinan bamakɛ sifilakaw kɔ bi an ka faamuya na ani a walawalalen bɛ cogo min na a kelen bɛ n'a fɔ musow a ɲɛsinnen bɛ olu dɔrɔn de ma bi genre ko ɲɛsinnen bɛ olu dɔrɔn de ma. a bɛ k'a bɛ i n'a fɔ genre ko in k'aw kɛlen don k'a fanga fanba ta jeunes ɲinakɛ bɛ u kɔ madame Monogo. bɛɛ tɛ ka kuma diyara n ye parce que a y'a walawala cogo a y'a faamuya cogo min na a y'a fɔ ten de genre ni mɔgɔ ye genre in faamuya kojugu genre ni fɔlɔ information kunnafoni fɔlɔ min dira genre kan o de nana ni fili ye mɔgɔ caman ma n tɛ genre dabɔra min kama genre ye cɛ ni muso de ye cɛ ni muso jɔnw b'a kɔnɔ muso b'a kɔnɔ cɛ b'a kɔnɔ denmisɛnnin b'a kɔnɔ lujuratɔ b'a kɔnɔ do ye an bɛɛ de ye n'i y'a mɛn cɛ ni muso bɛɛ de ko de don denmisɛn b'a la lujuratɔ b'a la cɛ b'a la muso b'a la donc ni a fɔra ko muso dɔrɔn tɛ dɛ adamadenya min bɛ tɛmɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ n'o b'a fɔ ko relation min bɛ an ka adamadenya société kɔnɔ genre in y'o de ye o cɛ tɛ muso tɛ an bɛɛ lajɛlen de don o kɔnɔna fana denmisɛn b'a la lujuratɔ b'a la donc n'i ye lujuratɔ sɔrɔ i bɛ t'a sɔrɔ cɛ dɔ ou bien muso dɔ kɛ denmisɛn i bɛ t'a sɔrɔ denmisɛn ye cɛ ou bien muso de don donc a kana yɛrɛ bɔ a la et puis loi 052 du 18 décembre 2015 a ye min fɔ a ma jeunes bɔ a la dɛ a ko ni fɛn élection bi kɛ n'a ye cɛ fila ta a ye sabanan kɛ muso a ka hakili to jeunes na 30% des femmes 30% des jeunes. mais u ko k'aw ka 30% di musolakaw ma aw k'aw hakili to denmisɛnnin nɔ moins olu ka donc o kɔrɔ a wajibiyalen tɛ sifinw ka don a la mais a ɲininen don hakili ka to u la o kɔrɔ u ma bila kɛrɛfɛ o u ma bila kɛrɛfɛ parce que olu fana na âge dɔ de b'a la o tant que n'i ma 18 ans sɔrɔ o y'a sɔrɔ i tɛ se ka hakilina i tɛ se k'i hakilina fɔ o donc o de ye o yɔrɔnin ye sinon u ma bila kɛrɛfɛ dɛ surtout anw yɛrɛ ka département hakili b'o la kosɛbɛ olu yɛrɛ bɛ yɔrɔ bɛ yen de. mais kɛrɛnkɛrɛnya la n'a fɔra ko genre fana tuguni a fɔra muso bɛɛ lajɛlen ko don a fɔra cɛ bɛɛ lajɛlen ko don mais est ce que tuma dɔ la ɲina tɛ kɛ i n'a fɔ maa lujuratɔw kɔ wa.
ay ɲinɛ tɛ k'u kɔ parce que hali an ka loi yɛrɛ la sɛbɛnlen b'a la handicapé a sɛbɛnlen b'a kɔnɔ ɲinɛ ma k'u kɔ i bɛ se ka jateminɛ baara dɔw la sisan yɔrɔ hakili b'a la i bɛ taa sɔrɔ u bɛ baara dɔw la kelen kelen sisan fɔlɔ tun ti kɛ o u yɛrɛ ka association bɛ yen u bɛ yɔrɔ ɲɛfɛ sisan u b'a yira k'a fɔ ɲinɛ ma k'u kɔ n'an yɛrɛ taara u sɔrɔ yɔrɔ min na an nisɔn bɛ diya de parce que an yɔrɔw don. Sidi Sise ni sariya ninnu bɛ ta est-ce que danfariya kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ta ka ɲɛsin maa lujuratɔw ma walima kelen a bɛ ta ka kɛ ko bɛɛ lajɛlen hali ni u b'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka capacité tɛ kelen ye. D'accord. Donc n bɛna mun f'i la monsieur Touré. Micro kuma bɛ Mali la donc erreur dɔ bɛ yen c'est une erreur institutionnelle donc n bɛ misali ta dɔrɔn Mali constitution kan. A fɔra ko Mali denmisɛnw bɛɛ ka kan ka kalan mais n ye couche dɔw fɔ olu tɛ kalan fiyewu parce que Mali yɛrɛ m'o olu ka kalan ta depuis kalansow kɔnɔ fiɲɛtɔ kalan a tɛ kɛ l'école maîtrise kun a ka école formation de base la fiɲɛtɔ kalan a tɛ kɛ l'école maîtrise kun a ka formation de base la donc n'u ma kalan la u bɛ se k'o kalan cogo di donc ça c'est une erreur institutionnelle. O loi ninnu bɛ ta de façon générale mais u kan ka spécifier dɔ a la k'a fɔ nin ni nin bɛ yen a ka jilaja nin fana ka kɛ donc madame ye kuma min fɔ genre hali n'a sɔrɔ a sɛbɛnlen don ko cɛ b'a la muso b'a la mais dans la pratique force diri don muso de ma ka tɛmɛ lujuratɔw kan ka tɛmɛ sifiw kan parce que an y'a ye an ka lisew ta depuis élection communale mun tɛmɛna ni a fɔra de ko ni cɛ 2 muso 3 n'u ma respecté lisew la o bɛ rejeté kamasɔrɔ âge bɛ kɛ yen donc a kan n'a tun fɔra ni a kun bɛɛ tun dama kelenya don a tun kan ka fɔ liste min na ni jeune 3 ma ɲɔgɔn sɔrɔ liste min na o bɛ rejeté donc en ce moment on allait dire que c'est applicable pour tout le monde donc aux jeunes ninnu na lujuratɔ b'o la lujurantan b'o la parce que politique nin fana bɛɛ ma sɔn a kɛli ma fɔlɔ o ye kelen ye dɛnkɛrɛfɛ fana bɛ yen mɔgɔw bɛ kɛrɛnkɛrɛnna anw lujuratɔw mɔgɔw bɛ anw den kɛrɛfɛ waati dɔ la an b'an yɛrɛ den kɛrɛfɛ donc o ye denkɛrɛfɛ juguman ye parce que ni mɔgɔ banna i la i bɛ bana mais n'i banna i yɛrɛ la i bɛ sa donc n b'o wele lase lujuratɔ ma waati bɛɛ a ye sɔn k'anw sen don jamana ɲɛtagawalew la jamana ɲɛtagawalew fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka jamana taga ɲɛ an ka sen don a la parce que an ye faso denw de ye donc yanni lujura ka k'i la i k'i ye mɔgɔ de ye fɔlɔ a bɛ fɔ mɔgɔ lujuratɔ a tɛ fɔ lujuratɔ dɔrɔn a bɛ fɔ mɔgɔ lujuratɔ donc yanni i ka kɛ lujuratɔ ye i ye mɔgɔ de ye donc n'i ye sigidala mɔgɔ fɛn fɛn ye i ye bɛ sigida fɛn fɛn na i kan ka fɛn bɛɛ kɛ pour que k'i sen don o la mais état fana ka a jɔyɔrɔ fin a ko la parce que ni an b'a jigiya k'a fɔ n'i kalanna a ka ca ala fɛ i b'i bolo da yɔrɔ dɔn awa i b'i taa yɔrɔ fana dɔn mais an ka couche caman bɛ yen olu kɔni bɔra kalan na pewu mɔgɔ minnu bɛ ni sɔgɔlan ko problème y'u sɔrɔ n'o ye handicapé physique n'a fɔ lamaga handicapé moteur donc olu bɛ taa kalanso la hali n'u bɛ gɛlɛya sɔrɔ taaba yɔrɔ la les obstacles vers ka bɔ so ka taa école la o b'o obstacle ninnu franchi hali ka taa se école la ka fana don classe kɔnɔ o b'olu franchi mais o kelen kelen bɛ se ka kalan mais couche mun kalan man di fo ni kɛnyɛrɛye dɔ sera ka kalanso dɔ dayɛlɛ n'o bɛ fɔ ko les écoles spécialisées kɛnyɛrɛyew bɛ école mun dayɛlɛ ou bien kɛnyɛrɛyew bɛ na ni programme minnu ye olu de b'a to couche dɔw bɛ an fɛ olu bɛ kalan n'o ye bobo ni fiɲɛtɔ ye donc a man kan ka kɛ ten parce que n'o ma kɛ jamana fɛ dɔrɔn couche dɔ bɔra kalan na donc développement de bɛ daminɛ kalanko sira de fɛ an bɛ fɛn fɛn na nin ye loi 052 ani consort tant que i yɛrɛ ma information ɲini i yɛrɛ ye a ma nɔgɔ parce que mɔgɔ min kan ka information di ma n'o ma information d'i ma i bɛ kɛ convaincu ka to i bɛ kɛ mɔgɔw bolo fɛn ye voilà. D'accord. Ayiwa Sulemani Berete e bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'an ko k'an bɛ cɛbɔya sira ta parti politique dɔw bɛ yen nɔ u tɛ fɛ sifinw ka kɛ cɛbɔw ye wa walima kelen sifinw a fanga de t'u la a capacité de t'u la ka kɛ cɛbɔ ye. Bon n'i ye jateminɛ kɛ parti a fila bɛɛ bɛ an ka jamana kɔnɔ bi parti politique dɔw bɛ yen olu t'a fɛ sifinw ka kɛ u ka cɛbɔ ye wa kun b'o u fana na bon parti politique tɔn dɔ fana donc o kun bɛ kɛ i b'a sɔrɔ parti politique dɔw bɛ yen
o t'a fɛ sifu ka kɛ u ka cɛbɔ ye ka da duma kan parce que ni dɔ ɲininka k'olu ka parti ye tɔn belebelebaw de donc fo mɔgɔbaw de ka na wari bɛ maa mun kunna donc mɔgɔw ka na mɔgɔ minnu bɛ yen ni u donnen bɛ mɔgɔ la u mɛnna ko la u sisanga yɛrɛ janfalen bɛ u tɛ jate minɛ tuguni donc fo u bɛ u barrière da jeunes ye malgré compétence b'i la dɔnniya b'i la e tɛ se ka na olu ka parti la parce que olu fɛ mun ye sɛgɛ kɛ parti la mun ye parti tirikitɔrɔko kɛ olu de kan ka jɔyɔrɔ ta fɔlɔ olu bɛ barrière da jeunes ye bon tɔn dɔ fana bɛ olu ta t'o ye jeunes yɛrɛ de bɛ ban ka postuler pourquoi parce que olu fana b'a ye olu fɛ olu ma se fanga ɲini ye donc an bɛ yɔrɔ min na sisan an kan ka mɔgɔ de dɛmɛ n'an ye mɔgɔ dɔ dɛmɛ u bɛ se k'an sɔn walima an bɛ dɔ dɛmɛ ka jɔyɔrɔ dɔ d'u ma n'u y'o jɔyɔrɔ sɔrɔ o fana bɛ se ka poste dɔ créer anw ye donc o fana bɛ jeunes dɔw olu kunkolo la halisa donc a fila bɛɛ de bɛ poser dɔ bɛ parti la dɔ bɛ jeunes fana na jeunes dɔw fana bɛ olu ta to ye parce que olu bɛ fɛ ka postes ɲini jamana b'a gɛlɛya u bolo jamana b'a gɛlɛya dɔw bolo parti fana b'a gɛlɛya dɔw bolo a bɛɛ bɛ yen mais jeunes dɔw bɛ yen vraiment olu yɛrɛ de fɛ olu kan ka dɔ de dɛmɛ n'an ye dɔ dɛmɛ ka kɛ député n'o kɛra député u bɛ se ka poste dɔ ɲini anw ye o b'anw bɔ an bɛ dɔ kɛ maire ye n'o kɛra maire ye n'o dora n'a kɛra poste dɔ ye u bɛ se k'o ɲini anw fɛ mairie la donc o fana bɛ anw bɔ nin bɛɛ bɛ a la. mais jamana cakɛda dɔw sigilen don ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinw kungow ɲɛnabɔli ma est ce que olu b'u ka baara kɛ a ɲɛma walasa o hakɛ ninnu olu ka se ka sabati sifinw ye. bon n'i ye o kuma fɔ sariyaw minnu bɛ yen ni o ye jamana bɛ cakɛda minnu dayɛlɛ ka ɲɛsin sifu olu kungow ɲɛnabɔli ma donc i b'a ye k'a fɔ o baara ninnu o tɛ kɛ u ɲɛma parce que ni sifu jate yɛrɛ minɛ fɔlɔ sifu yɛrɛ t'a dɔn olu ka tɔn minnu bɛ yen fɔlɔ yɛrɛ tɔn minnu bɛ yen sifu caman bɛ yen maa damadamani dugu kɔnɔ maa damadamani sigidaw la olu de b'o dɔn surtout ka taa se o lafasajɛkulu ma donc lafasajɛkulu fana tɛ wuli ka ɲɛsin foroba sifu ma forobaya la donc o de ye o baara ninnu a bɛ kɛ jɛkulu ye jɛkulu min ni u ka baara u tɛ se ka a kɛ wa mun yɛrɛ kan ka taa hakɛ ɲini olu fɛ olu yɛrɛ fana caman t'a dɔn ko nin jɛkulu sigilen bɛ an tɔgɔ la yan. o cakɛda ninnu dɔ bɛ jamana ɲɛmaaw ka yɔrɔ fɛ dɔ bɛ société civile fana na est ce que CRJ conseil régional des jeunes ale b'a jɔyɔrɔ fa wale la wa. bon n'i ye conseil jateminɛ ni o ye CRJ ye ale ka baara a ka jɔyɔrɔ fa o bɛ dépend jeunes yɛrɛ de la fo jeunes ka dɔn ko a sigilen bɛ olu de ye olu de ka tɔn de don ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen olu ta tɛ tɔn ye parti politique tɛ jɛkulu tɛ jɛkulu don jɛkulu min ni a sigilen bɛ n'i bɛ région kɔnɔ n'a jateminɛ sisan n'a fɔra ko conseil régional de la jeunesse bɛ Sikaso yan n'i ye jeune ye donc a bɛ critère minnu demander e bɛ bureau la e tɛ bureau la e kan ka e yɛrɛ dɔn a tɔn den ye tɔn fana kan ka e dɔn a tɔn den ye tɔn ma kan ka e sen bɔ a ka ko la donc justement est ce que tɔn b'a sen dɔn a baaraw la est ce que tɔn bɛ a ɲɛfɔ a ɲɛna a ka hakɛw ni a yɛrɛ kan ka wale minnu sigi sen kan olu ye fɛn min ni fɛn minnu ye wa. bon o bɛ Mali fan bɛɛ o tɔn ninnu i b'a ye k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ kurucu o yɔrɔ ninnu na Mali fan bɛɛ lajɛlen na parce que information kan ka taa base la profondément cogo min na sans mentir information caman tɛ jigin base la o yɔrɔ la mais kun b'olu bɛɛ lajɛlen na. d'accord an da bɛ se o kun ma sɔɔni ayiwa direction de la promotion de la femme fana jɛkulu cakɛda min sigilen don musow ka kow ɲɛnabɔli kama e y'a yira sisan na k'a fɔ ko musow sen don ni kalata baaraw la ko a ma kɛ nimisa wasa ye fɔlɔ aw ma mun de bɛ ka a bali a ka kɛ nimisi wasa ye. bon ni n ko a ma kɛ nimisi wasa ye do kɛra loi in an bɛ barika da ala ye an bɛ barika da ministère ye a ye loi in voté n'i y'a ye nin yɛrɛ sɔrɔla ala ni o loi de don dɔɔni de bɛ ka jɛ ala ni o loi imposelen mɔgɔw kan o de bɛ ka jɛ n tɛ musow bɛ sɛgɛn min kɛ ko in na ni denmisɛnninw a tɛ se ka fɔ dɛ a tɛ se ka fɔ mais jɔyɔrɔ t'an ye mais ala ni loi in depuis a votera 2016 an y'a campagne ninnu kɛ ka information ni sensibilisation di mɔgɔw ma pour que lisi ni lisi an y'a fɔ cogo min na n'o ma ye lisi ka lisi tɛ accepté a tɛ passé o de kɛra nin sɔrɔla tan nin cogoya nin na donc an bɛ ɲini ka nimisi wasa sɔrɔ mais dɔɔni de b'a jɛ sinon a ye woba gɛrɛ. dɔw b'a yira fana k'a fɔ ko musow bɛ se ka kɛ cɛbɔ caman ye nka muso min bɛna se ka kɛ jɔyɔrɔ sɔrɔba ye ko a ka ca ala fɛ ko o tɛ caya o sababuya ye mun ye ni e sɔnna o kuma ma. donc o sababuya fɔlɔ an k'o kɛ kalankɛbaliya ye fɔlɔ kalankɛbaliya digilen b'anw na ani fantanya parce que anw n'a fɔ les plus vulnérables o ye muso ni denmisɛnninw de ye se t'an ye o digilen b'an na a n'an ka société taabolo parce que i bɛ taa sɔrɔ fɔlɔ réunion tun bɛ kɛ heure la muso tɛ se ka bɔ o waati a bɛ fɔ a bɛ bɛn
ko réunion bina kɛ bi u bɛ tila ka na bɔ ma ka kɛ dugu tila fɛ yɔrɔ muso furulen kɔni tɛ se ka bɔ waati dabɔn kama de y'o ye wa aya an kɔni kɛlen a kɔni kelen ko kelen bɛ baara ye sa an ma se k'a faamuya donc o la i bɛ taa sɔrɔ a tigi bɛ girin ka girin ka girin a bɛna se laban ma yɔrɔ min na dɔrɔn a tɛ woya la donc hali n'an tɔgɔ na bɔ lycée n'a nana fɔ ko sɔrɔma yɔrɔ bɛ bɔ waati min na i bɛ taa sɔrɔ o ye musow jɛngɛ ka bɔ o yɔrɔ la ka cɛw bila yen donc ala ni loi in yɛrɛ sababu la an bɛ barika da ala ye o fisayalen b'an ma dɔɔnin a bɛ na dɔɔnin dɔɔnin de hali sisan sen na kota min filɛ ɲɛ ta a fisayara ka tɛmɛ fɔlɔ kan mais i da don yɔrɔ dɔ la ko musaka ko fana musaka ko kɔni jɔyɔrɔba de b'a la parce que n'a fɔra ko min bɛ sara o se tɛ e muso ye dɔrɔmɛ kelen tɛ e kun e yɛrɛ bɛ don min e b'o ɲinina ka segin kuma tɛ ka taa e ka taa dɔ di pour que e tɔgɔ ka se ka sɛbɛn yɔrɔ baara b'o la dɛ a ka di e min ye e ka don politiki la e ka ɲɛmɔgɔya sɔrɔ a la mais wari t'e kun fo ni jɛbagakulu ye musow dɛmɛ o la dɛ n'o tɛ baaraba don dɛ ayiwa Sidi Sise musow a mana kɛ cogo cogo jɔyɔrɔ dɔɔni b'u bolo cɛbɔw cɛla sifinw fana jɔyɔrɔ dɔɔni b'u bolo est-ce que mɔgɔ lujuratɔw jɔyɔrɔ b'u bolo cɛbɔw cɛla Sikaso mara la donc an bɛ élection législative labɛnna an ma kunnafoni bɛɛ sɔrɔ fɔlɔ an ye kunnafoni minnu sɔrɔ pour le moment lujuratɔ t'a la mais kalafili minnu tɛmɛna an ka cɛbɔ kun b'an na dɔw ka liste yɛrɛ tɛmɛna dɔw kɛra conseiller mairie la mais pour le moment an ma kunnafoni bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ka bɔ région ɲɛfɛ fɔlɔ an ye minnu sɔrɔ lujuratɔ t'olu la fɔlɔ le fait que an ka cɛbɔ ti caya parce que ni jateminɛ kɛ communal minnu tɛmɛna dɔrɔn donc o la personnel lujuratɔ minnu kun bɛ Sikaso région kɔnɔ ok 3% de 3% donc mais nin na yɛrɛ an ma 1% sɔrɔ fɔlɔ donc plus élection bɛ yɛlɛ sanfɛ plus pourcentage bɛ jigin comme madame y'a fɔ cogo min na les frais de campagne parce que parti ni pour que ka ye liste la parti dɔ b'a fɔ ko fo i ka nin bɔ pour ka fara campagne wari kan donc madame y'a fɔ cogo min na hali ni bɛ se ka mɔgɔw mobiliser ni musaka t'i kun ka di campagne waati a ka ca Ala fɛ i bɛ bɔ a la parce que an b'a ye k'a fɔ plus ça ka ta tête de liste la fo ka na bila wari bɛ ɲɔgɔn ye ka taa ten i bɛ place min na o frais de campagne b'a dan na comme tête de liste o wari de ka ca ni bɛɛ ta ye deuxième ta ainsi de suite jusqu'à la fin donc i bɛ taa sɔrɔ hali ni bɛ se ka mɔgɔw la mobiliser ni wari t'i kun e yɛrɛ b'a fɔ a tiɲɛna wari tɛ ne kun donc a ye n bɔ a la kamasɔrɔ parti b'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ se ka mɔgɔ mobiliser o ye kelen ye filanan an t'an sen don a la fiyewu parce que an b'a ye k'a fɔ hali n'an donna an tɛ o ye donc o ye dɔ fara ka mentalité ye donc n'i ma tu gosi i t'a kɔnɔ ko dɔn donc waati bɛɛ an b'a fɔ waati dɔ la i bɛ bɛn ni mɔgɔ ye mun yɛrɛ b'a fɔ a y'a tɔgɔ don bon a bɛ se ka mɔgɔ la mobiliser pour que a ka se ka tɛmɛ an ka mɔgɔ caman tɛmɛna ten wari t'u kun mais a bɛ se ka mɔgɔw la mobiliser min kɛ u b'a fɔ k'a tɔgɔ dɔn ale kosɔn an ka liste bɛ se ka tɛmɛ a ka ca Ala fɛ o liste caman fana tɛmɛna olu fana ye conseiller ye donc k'a fɔ lujuratɔw ye fɛn bɛ n kun fɛn tɛ n kun ka kala fili ou bien ka i yɛrɛ kɛ cɛbɔ ye o ye kɛta ye cogo min na o ye hakɛ ye ten c'est un droit en même temps un devoir citoyen donc bɛɛ ka sen don kalafili baaraw la. Madame Wonogo ye kuma dɔ fɔ fana ko gɛlɛya dɔ min bɛ ɲɛsin musolakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'o ye kalanko fana ye est-ce que o gɛlɛya bɛ lujuratɔw fana na? Oui, gɛlɛya b'o kan parce que n ye couche minnu fɔ yen olu tɛ kalan fiyewu ni ba ɲumankɛw tɛ c'est les ONG qui viennent pour que olu ka se ka kalan mais minnu bɛ se ka kalan kɛ ni mɔgɔ tɔw ye mɔgɔ dafalen tɔw ye n'o ye lujuratɔ minnu bɛ ni senko b'u la ou bien ni boloko b'u la i bɛ taa sɔrɔ olu caman bɛ yen olu n'i y'o ta 100 sara la o minnu bɛ taa o tɛ tɛmɛ 20 kan donc o 80 tɔw bɛ o fana bɛ to yen ten donc c'est pour dire que kalanko b'an na ka sababu kɛ an ka lujura ye donc tant que an somɔgɔ kelen jamana ma disposition ta pour que dɔw ka se ka kalan fila an somɔgɔw yɛrɛ tɛ sɔn anw ka taa ka sababu kɛ u bɛ fɛ ka an dɔgɔtɔ fɛn kana sɔrɔ la surprotection c'est pour dire que ka mɔgɔ don i sogo ni golo cɛ kojugu o ye rejet kojuguba de ye rejet fila de bɛ yen k'a tigi fili bolo kɔfɛ k'a fɔ ko lujuratɔ don k'a fili k'a kɛ comme fɛn kun ta o yɛrɛ récupérer ka di ka tɛmɛ
mi gɛrɛlen don i la fɛn kana sɔrɔ de la surprotection le rejet là o bɛ se ka moyen dɔ sɔrɔ pour ka se k'a yɛrɛ défend mais min bilalen don hali mɔgɔ tɛ se k'a ci c'est le plus grand l'exclusion o de ye gɛnni ye min denkɛrɛfɛli min ka jugu ni a bɛɛ ye o de ka jugu n'a bɛɛ ye parce que tant que i bɛ yen fɛn t'a sɔrɔ bon diɲɛ adamadenya de filɛ nin ye fo fɛn de k'i sɔrɔ i yɛrɛ ka sɔrɔ ka fɛn sɔrɔ parce que i bɛ wɔsi de ka sɔrɔ ka fɛn sɔrɔ n'i ma dege fɛn na ni Ala y'a kɛ ni somɔgɔw ntanyana don o don i bɛ kɛ mɔgɔ minnu bɛ yan i bɛ k'olu kun donni de ye donc k'a fɔ somɔgɔw ɲɛna u ka sɔn ka denw don école la u ka sɔn denmisɛnnin lujuratɔ minnu b'olu ka baara kɛ u ka se ka bololabaara dege pour ka se ka baara kɛ parce que bɛɛ ma se ka chance sɔrɔ ka taa kalan na minnu ma se ka chance sɔrɔ ka taa kalan na u ka se ka bololabaara kɛ pour ka se k'u yɛrɛ ta hali ka diya ka mɔgɔ wɛrɛ ta ka dɔ don jamana yɛrɛ kun ka dɔ don jamana kun ka sababu kɛ mun ye lujuratɔ min sera ka baara kɛ a yɛrɛ ka bololabaara kɛ fo ka sigi ka baara kɛ ka mɔgɔw ta o baara la o bɛ dɔ sara jamana ye parce que sariya tɛ min b'a fɔ ko n'i kɛra lujuratɔ ye i kana taxe sara i kana taxe sara mais n'i bɛ baara kɛ ka a yɔrɔ sigida tɔnɔ bɔ a ka kan i ka dɔ sigi jamana ma donc n'i ye dɔ sara jamana ye i ye jɔyɔrɔ dɔ fa jamana jɔli la voilà. D'accord ayiwa an ye dɔ fɔ ayiwa hakɛ kan n'o ye jɔyɔrɔw sɔrɔli ye an bɛna kuma ayiwa walew yɛrɛ fana kɛli la a yirala k'a fɔ ko caman bɛ yen nɔ fana a kɛra Sikaso mara a kɛra Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen ye u tɛ bɔ ka taa kalata la sifinw k'u ka ca ko nka caman tɛ taa kalata la mun de bɛ sifinw bali ka taa kalata la e yɛrɛ bolo? Ok bon min bɛ sifinw bali ka taa kalata la n'i y'o ka jateminɛ i b'a ye k'a fɔ o ye foroba kungo de ye foroba kungo duma ni kalata waatiw sera i n'a fɔ a ka kan i ye sifin ye i tɛ sifinw i ye lujuratɔ ye muso i kan ka jateminɛ de kɛ cɛdenw minnu bɛ jɔyɔrɔ ɲininaw na i ka dugu kɔnɔ i b'olu jateminɛ bon sifinlaka camanba de bɛ yen kalata waatiw mana se o jateminɛw olu tɛ kɛ donc an bɛ kalata kɛ a bɛɛ ye kelen ye kalafili kun tɛ walima ni o campagne ni manjan na ma dɔ sɔrɔ nin fɛn na walima maa min bɛ yen n'a fɔra ko o de bɛ nin ka tête de liste la n tɛ voter a fɛ an bɛ ŋunuŋunukanw kuma min bɛ ta dugu ma an b'o olu ta ka bila jamana yɛrɛ ɲɛfɛ sabula n'i y'i ka dugu cɛden lajɛ i bɛ cɛdenw bɛɛ ta ka la maa 238 de ye cɛdenw ye o tilalen bɛ lisiw de la i bɛ lisi ta ka lajɛ ninnu ka lisi la maa ɲɛnama 3 bɛ a la maa ɲɛnama 2 bɛ nin na maa ɲɛnama 4 bɛ nin na donc i yɛrɛ b'a lajɛ min ka kan ni olu taara ni dugu ka ɲɛtaa b'o o la donc i bɛ taa kala fili o ye mais o tɛ jateminɛ anw fɛ yan sisan nin ka parti politique a ma dɔ di yan an b'a fɔ bon ma dɔ sɔrɔ ninnu bolo ka kalafili bɛ kɛ bɔlɔnfɛ kuma ye o de bɛ maa caman sen bɔ a la ani mun fana tɛmɛna an ye wasaden mun ta an ye maire mun ta olu kɛwale dugu kɔnɔ o kɛwale sigida la o bɛɛ bɛ jouer kalafili kan parce que an b'a ye sonsoro taara sonsoro nana i sen tɛ a la o bɛɛ bɛ a kɛ sababu ye ni sifinlakaw b'o u yɛrɛ sen bɔ a la sabula o b'a ye k'a fɔ kalafili kun tɛ sabula a tɛna nɔ bɔ. D'accord musolakaw dun ko fana caman tɛ bɔ ka taa kalata la dɛ madame Onugo. Bon effectivement musow bɛ bɔ n'i ye mɔgɔ bɛ ta muso bɛ bɔ dɛ ni muso tɛ bɔ a tɛ kɛ tan dɛ. Nka ko taux de participation ko n'i y'a jateminɛ tuma caman a fanga man bon dɛ o ye ɲɛmaaw ka fɔ ye. Musow bɛ bɔ n'i y'a ye muso yɛrɛ bɛ muruti k'a fɔ ko fɛn tɛ d'u ma fɛn tɛ fɛn kɛ olu de bɛ bɔ kosɛbɛ parce que an b'a ye kuma caman muso de bɛ sira kan cɛw kɔni bɛ taa mais tardivement dɔw bɛ sɔli ka taa mais musow kɔni bɛ parce que ni sani ka tila ka sokɔnɔ baara ni fɛn kɛ tɔgɔ fana n ka baara kɛ sɔrɔ ka taa donc i bɛ t'o fɛ fo su bɛ ko i la donc ni fana y'a fɔ cogo min na ko dɔw bɛ bɔ k'u tɛ bɔ ko fo fɛn ka d'u ma olu fana bɛ yen mais olu ka dɔgɔ minnu bɛ bɔ par rapport à celle-ci parce que u ka dɔgɔ dɔɔnin ni sinon o fana bɛ yen u b'a fɔ n'i ma nin diya dɛ n tɛ taa dɛ ou bien nin ma nin diya dɔ ye nin diya dɔ ye nin diya mais mɔgɔw bɛ commencer k'a faamuya dɔɔnin mais a ma ban dɛ parce que o ye wale min ye wale ɲuman tɛ an ka voter an ka jamana ye an ka voter mɔgɔ ye min bɛ se ka yɔrɔ dilan min bɛ se k'i ka dugu dilan ne hakili an ka voter o de kɛ mais k'a fɔ fɛn ko kama o yɔrɔnin kelen ye o e b'a minɛ e b'a dun sisan a bɛ mun ɲa e yɛrɛ bɛ ɲinɛ a kɔ yɛrɛ a tigi yɛrɛ bɛ ɲinɛ k'a fɔ a ye min d'e ma yɛrɛ sinon an bɛ taa jɔ k'a fɔ ko ni nin wari ma d'u ma n tɛ ni 200 c'est quoi 200 tɛ fɛn ye o i ka jamana dugu dilanni kunkɔrɔ 200 tɛ fosi ye donc an ka bɔ est-ce que kɔngɔtɔ b'o o yɔrɔnin ye wa aya effectivement o tɛ sɛgɛn ka baara ye i ye kuma de fɔ sisan o ye sɛgɛn ka baara de ye
parce que e kan ka taa fɛn min kɛ i bɛ taa feere kɛ ka sɔrɔ n'o o feere kɛ wa ne ye 200 sɔrɔ i bɛna vote kɛ feerekɛ tɛ bɔ o dɔw bɛ sɛgɛn ka baara parce que an ye sɛgɛnbatɔ de ye yan dɔw sɛgɛnbatɔ n'a bɛ fɔ ko les femmes les jeunes sont les plus vulnérables o yɔrɔ de don o yɔrɔ de o de kama an muso bɛ se ka manipuler ka da o yɔrɔ kan. D'accord. Ayiwa Sise lujuratɔw dun est-ce que olu bɛ bɔ ka taa kalata i y'a yira déjà kuma daminɛ na k'a fɔ ko walew sigilen tɛ sen kan walasa kalata o ka se ka nɔgɔya olu ma i n'a fɔ tɔw. Donc n bɛna min fɔ la o de lujuratɔw caman bɛ yen u bɛ saliya ka sababu kɛ u bɛ taa mɔgɔw ɲɛ bɛ jɔ o la u dontɔ parce que waati ma i bɛ taa sɔrɔ pour que u ka se ka don kalafiliyɔrɔ la i bɛ sɔrɔ fo n'u ɲɛna tigi ma ka taga don misi turu i b'a dɔn k'a fɔ ni kun sera yɔrɔ dɔ ma i ma ɲi bolo la fo ni dɛsɛ nana dɛsɛ ye jumɛn ye o ye bana ye hali mɔgɔ min dafalen don ni banana i bɛ tali préféré ka tɛmɛ i yɛrɛ ka débrouiller kan mais n'a bɔr'o la lujura comme o tɛ bana ye donc i taara i kan ka don yɔrɔ min na n'i ma se ka yɔrɔ sɔrɔ ko fo i ka taga don c'est un problème tu préfères rester à la maison ça c'est un premier aspect o ye siɲɛ fɔlɔ ye fɛngɛ fɔlɔ ye fɛn filanan ye min ye a caman de bɛ yen ka u ka carte électeur ka taa ta o ma gɛlɛya kama kalata sɛbɛn u ka t'o ta o ma gɛlɛya kama ils préfèrent rester parce que i t'a sɔrɔ aranjan de bɛ yen donc fo disposition bɛɛ ka ta o fɛngɛ ninnu na pour que ni mɔgɔ min sera n'o ye lujuratɔ ye u ka se ka priorité d'a ma k'a ka kalata sɛbɛn di mais n bɛna min fɔ bɛɛ lajɛlen kan cɛ muso lujuratɔ ani sifin o de mɔgɔ tɛ voter wari kama mɔgɔ man kan ka voter wari kama hali n'a sɔrɔ a bɛ kɛra ten mɔgɔ man kan ka voter wari kama parce que i ka kɛta de don en même temps i ka hakɛ de don donc i man kan ka voter wari kama i kan ka voter i ka jamana de ye i bɛ taa kala fili i ka jamana ye o kɔrɔmaso ye mun ye hali ni cɛbɔ minnu bɛ yen n'o si tɛ e ɲɛnata ye dɛ taa kala ta i ka jamana ye kala tɛ i ka jamana ye jumɛn ye taa bulletin dɔ ta dɔrɔn i k'a don au moins o b'a to bɛ yɛlɛ jamanaw bɛ ɲɔgɔn dan ni to de ye donc i ye kala fili i ka jamana ye bɛɛ ka kan ka voter parce que ni taara kala fili bɛɛ ka kan ka taa kala fili pour que jamana ka se ka bɔ nɔgɔ la. Ayiwa walasa mɔgɔw ka se k'o bɛɛ faamuya fo kunnafoni de ka di est-ce que kunnafoni bɛ di kosɛbɛ walasa ka mɔgɔw ladɔnniya nin ko la a kɛra ɲɛmaaw a kɛra politique tɔn ye a kɛra société civile ye est-ce que nin fɛn kelen-kelen bɛɛ lajɛlen nin kulu kelen-kelen bɛɛ lajɛlen bɛ kunnafoni lase jamanadenw ma. Bon n'i ye kunnafoni jateminɛ kalafili waati i bɛ a ye k'a fɔ kunnafoni min kan ka di o tɛ di sabula kalafili waati kunnafoni min kan ka di ni o ye kunnafoni dilaw ye ka taa se jamana ma ka taa se fanga ɲini jɛkulu ma kunnafoni min kan ka di o de ye ka jamanadenw yɛrɛ lafaamuya fɔlɔ ka taa kalafili yɛrɛ ma fɔlɔ ani kalafili nafa ma ani kalafili kan ka kɛ kun min na ani mɔgɔ nifin yɛrɛ jamanaden yɛrɛ i ka kalafili n'i ye kalafili jamana ye nafa b'a la wa nafa t'a la wa o kunnafoni n'a tilaw de kan ka di fɔlɔ ka kalafili yɛrɛ nafa fɔ mɔgɔ ye ani kan ka i sen don a la kun duman kosɔn mais fanga ɲini waati mana se o tɛ kɛ yɔrɔ kofɔ o de fanga bɛ bonya jɔyɔrɔ ɲini mankutu fanga ɲini tɔn bɛɛ bɛ ɲɛsin o de ma donc o dugu kɔnɔ o kumaw bɛ yɛlɛ o bɛɛ b'a ye k'a fɔ kalafili nafa o datugu sabula a bɛɛ lajɛlen bɛ a ɲinina ka jɔyɔrɔ ɲini ka di ka fanga ɲini jɛkulu ma walima ka jɔyɔrɔ ɲini ka di i ni dunga dɔ ma donc e tɛna taa jɔ i kan ka kɛ tan i ma kan ka kɛ tan e bɛ taa maa min n'i b'a fɔ ka jɔyɔrɔ ta ko o mankutu ka o kofɔ ka o jamaw ye donc i b'a ye k'a fɔ kibaruya min yɛrɛ kan ka di kalafili yɛrɛ kan donc o tɛ ka di jamana kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi. mais est-ce que o baara man ka daminɛ fana sani kalata yɛrɛ labɛnniw ka se ka d'a kan politique tɔnw yɛrɛ bɛ yen nɔ wari bɛ di olu ma walasa ka se ka jamanadenw ladɔnniya u ka wale kɛtaw kan. o baara kan ka kɛ siga fosi to o la sabula i n'a fɔ n balimakɛ bɔra k'a fɔ cogo min na kalafili ye jamanaden i ka hakɛ dɔ don i ka kɛta fana de don mɔgɔ ka hakɛ o kan ka fɔ i ɲɛna i ka kɛta o kan ka walawala i bɛ se k'a dɔn cogo min na o baaraw kan ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ a kan ka kɛ mɔgɔ min b'a dɔn hali ni jamana min ci i bɛ se ka mɔgɔ min la sensibiliser ka olu kunnafoni k'a yira olu la k'a fɔ u fana ɲɛna parti politique olu fana kan ka a baara kɛ min b'a to
kalafili mankan a bɛ se ka mankan caman yɛrɛ bɔ kalafili la a bɛ se ka kalafili kɔfɛ kɛlɛw a bɛ se ko olu bɔ yen a bɛ se ka jamanadenw n filila n kan ka vote ne fɛ kalafili ɲagamina ani ka kalafili kɛ nata dayɛlɛ ka kalafili kunbɛn a bɛ se ka o caman éviter ni kibaruya ɲuman di la i kan ka kalafili kun min na ani nafa min bɛ kalafili la donc a bɛ la o sabula mɔgɔ caman bɛ yen u b'u ka kalafili cogo dɔn u kan ka kalafili kun min na ni o y'o dɔn n'u kan ka kalafili maa min ye wala ni ye kalafili n y'a fili n ka dugu de ye dugu ɲɛta de ye kalafili ye donc o baara ninnu u kan ka kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. D'accord Sidi Cisse est ce que kunnafoni di hokumu kɔnɔna na tuma dɔ la ɲinɛ tɛ kɛ ayiwa maa lujuratɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la bobow kulogɛrɛnw ani min ye fiɲɛtɔw ye. D'accord donc kunnafoni ni kunnafoni bɛ di bɛɛ ma donc lujuratɔw bɛɛ b'a sɔrɔ fo n'a kɛra lujuratɔw kelen n'o ye bobo ye donc kunnafoni o kan ka di jamana kan ka fɛɛrɛ tigɛ ni jamana ye fɛɛrɛ tigɛ pour que olu ka se parce que olu fana ka ca u kan ka kala fili parce que u ka kɛta don an'u ka hakɛ don donc pour que olu fana u ka hakɛ kana tara k'u la fo kunnafoni ka di mɔgɔ mɔgɔ ni kunnafoni t'i bolo a ka ca ala fɛ i ka baara de bɛ gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ donc a ka kan olu ka jamana ka u bɛ fɛn minnu fɔ politique mɔgɔ minnu bɛ kuma sisan surtout télé la a ka kan fɛn fɛn bɛ kalafili kun kan jamana ka fɛɛrɛ tigɛ pour que langa desi ka kɛ mɔgɔ lujuratɔ minnu bɛ n'u tɛ mɛnni kɛ parce que lujuratɔ minnu tɛ yeli kɛ u bɛ mɛnni kɛ ni fɛn fɛn bɛ fɔ ale b'a mɛn ɔ lujuratɔ minnu sen ma ɲi ou bien bolo ma ɲi olu ka fɛnkɛ tɛ problème ba ye minnu tɛ mɛnni kɛ ye donc fo il y a une spécificité fo olu ka ta en compte donc mais min fɔ parti politique ka fɛnkɛ kan u ka campagne mankankolon de ye parce que min bɛ mɔgɔ ladɔnniya pour que ka ɲɛsin kalata ma o kuma tɛ fɔ comme Batek y'a fɔ cogo min na mɔgɔ de bɛ mankutu n'o tɛ a kan ka ɲɛfɔ mɔgɔ ɲɛna i bɛ kala fili mun na i bɛ kala fili mun kosɔn i b'a fili cogo di o de n'o kɛra a ka ca ala fɛ a y'a fɔ cogo min na mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ kɛ ko ne ka cɛbɔ de gagnera a ka ca ala fɛ ni mɔgɔw kalanna politique mɔgɔw fɛ o laɲini sabati o fɛn bɛɛ bɛ ban d'accord ayiwa min ye cɛbɔ ninnu ye député ninnu n'u taara u ka baara kun tɛ ka siraw dilan walima kelen ka kalansow kan mais u kan ka walew sigi sen kan o bɛ se ka kɛ cogoya min na est ce que député bulon kɔnɔ u hakili bɛ to musolakaw la est ce que u hakili bɛ to sifinnakaw la est ce que u hakili bɛ to maa lujuratɔw la wa ayo o ye kuma de ye sisan ni o kuma ni jeunesse y'a kuma fɔ ka fɔ ko n'u taara dɔrɔn k'u bɛ ɲinɛ bon o kuma de fana ka ca ko n'an ye mɔgɔw ta sisan n'u taara sanfɛ dɔrɔn o bɛ ɲinɛ kɔ parce que o kuma de ka ca e dun bɛ ta i ka faso de ye i ka faso bɛ se ka dilan cogo min na e ta kun y'o de ye donc n'i taara i man ka ɲinɛ o kɔ i ka bila i kunna mɔgɔw de kɛra sababu ye e taara mɔgɔ de fana b'i kɔ donc i ka to k'i kɔfilɛ ka miir'o la i ka dugu bɛ se ka dilan i ka jamana bɛ se ka dilan cogo min na i ka miir'o la sanni k'a to i yɛrɛ kelen ma donc n bɛ se ka min fɔ fana lujuratɔw i kɛra jeunesse i kɛra muso i kɛra cɛ discrimination a y'o dabila dɛnkɛrɛfɛ a y'o dabila information di association créée kun de walasa information ka di bɛɛ ma ni association i kɛra cɛ i kɛra denmisɛn i kɛra handicapé ye information mana sɔrɔ kunnafoni mana sɔrɔ cogo o cogo a y'a di ɲɔgɔn ma pour que information ka passer bɛɛ ka kɛ kunnadama kelen information na an kɔni b'o de laɲini bɛɛ i kɛra cɛ i kɛra denmisɛn i ka adamaden lujuratɔ i kɛra muso information ka passer n'i kɛra tɔnɲɔgɔn ye ka ban kɔni a ye taa association tɔn sugu la pour que bɛɛ ka kunnafoni sɔrɔ ka daba kɛnɛ dɔ la e ka laɲini ye jumɛn ye nin kalata in na ni kalata la ne kɔni ka laɲini ye a tɛmɛ ko ɲuman parce que jamana bɛ hukumu kɔnɔ sisan an b'a tɛmɛ ko ɲuman de ɲini na a ka se ka tɛmɛ cogo min na ka jamana kolo suma k'a ɲɛ suma k'a kɛ hɛrɛ ni baden na an ka hɛrɛ bɛ mɔgɔ mɔgɔ kun ala k'o tigi passé an b'o de ɲini ala fɛ Sulemani Berete mun de bɛ se ka kɛ walasa député minnu bɛna ta nin kalata in senfɛ olu ka se ka dugudenw ka laɲiniw k'a kɛ u kungo ye donc min bɛ kɛ o la sisan o de ye dugudenw u ka kalafili ɲuman kɛ u ka wasaden ɲumanw ta wa wasadenw talen fana kɔfɛ an ka u suit ka yir'u la aw taara baara min na n'a ta kɛ anw b'a aw ta kun dɔn n'aw tɛna kɔmasegi kɛ anw bɛ laɲini kɛ aw fɛ donc dugudenw fana kan ka o hakilinaw sɔrɔ ni i ye mɔgɔ ci ni a tɛna ci jaabi di i b'a ɲininka ne ye e ci min na a kɛra cogo di d'accord Sidi Cisse ka laɲini ye jumɛn ye nin kalata in na bon ne ka laɲini ye min ye o de ye fɔlɔ cɛbɔ u ka kunnafoni ɲuman di kalatalaw ma i y'a fɔ cogo min na député ka baara tɛ sira dilan ye mais waati bɛɛ u caman bɛ campagne kɛ pour que ka u yɛrɛ lakodija mɔgɔw ye donc n'i yɛrɛ lakodija baara kuma fɔ mɔgɔw ɲɛna ka ta
mɔgɔ kana jugu la dɛ parce que olu yɛrɛ ko ja mɔgɔw ye u taara mais baara bɛna kɛ waati min na u b'a ye a tɛ se ka kɛ donc u segin man di. D'accord, donc u ka tiɲɛ fɔ kalatalaw ye ka sira ɲuman yir'u la. Ayiwa an bɛ foli lase Sidi Sise ma, ale tun bɛ yan nɔ. Ayiwa hadamaden lujuratɔw olu ka jɛkuluba o bolofara min bɛ Sikaso mara la ale o tɔgɔ la Sulemani Berté, ale tun bɛ yan sifinw ka jɛkulu Sikaso mara la conseil régional de la jeunesse o tɔgɔ la Madame Wonogo Awa Fɔnba, ale tun bɛ yan min ye ayiwa cakɛda min sigilen don musow denmisɛnw ni du bɛɛ lajɛlen yiriwali kama n'o ye direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille Sikaso mara la o tɔgɔ la. Ne yɛrɛ ye Muhamadu Ture, nɛgɛ karafe juru ni ja labɛnba Gagny Kanté, an bisimilalen kun don radio Kɛnɛdugu mɔgɔw fɛ Sikaso mara la. Aw k'an bɛn Sikafɔba kɛnɛ wɛrɛ kan. Le grand dialogue. Sigikafoba. Idewani wa maqaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenni Beri. Halud Mauni. Shenni Beri.